ये है क्लास 10 दरकशा उर्दू का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। और ये एक मकतूब है। मकतूब किसे कहते हैं? तो मकतूब ख़त को कहते हैं। और एक होता है मकतूब निगारी। तो मकतूब निगारी कहते हैं ख़त लिखने को। तो दोनों में फ़र्क होना चाहिए। ख़त को कहते हैं मकतूब और ख़त लिखने को कहते हैं मकतूब निगारी। तो ये जो है चैप्टर नंबर 13, ये एक मकतूब है, यानी एक ख़त है जो लिखा है असदुल्ला ख़ां गालिब ने अपने दोस्त सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी को। तो इसके जो मुसन्निफ़ है यानी राइटर है वो है असदुल्ला ख़ां गालिब, जिसको हम लोग मिर्ज़ा गालिब के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसके मुसन्निफ़ यानी इसके राइटर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि इसकी पैदाइश यानी असदुल्ला ख़ां गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपने नानिहाल आगरा में हुई। यानी इसकी पैदाइश अपने नानी के घर आगरा में हुई थी। इसके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था और इनकी वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसाए बेगम थी। इनके चचा का नाम नसरुल्ला बेग था। उनकी शादी 13 साल की उम्र में बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेग से हुई। यानी जब इसका उम्र 13 साल का था तभी इनकी शादी हो गई थी। किससे? तो बख्श खां मारूफ की बेटी इमराव बेग से हुई थी। उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबान में ख़तूत लिखे। यानी इसने उर्दू में भी और फ़ारसी में भी बहुत सारे ख़तूत लिखे। लगभग 900 ख़तूत लिखे थे, यानी ख़त लिखे थे। आगे है ख़तूत के दो मजमूए। यानी इसके ख़तूत के दो मजमूए कौन कौन है? पहला है औदे हिंद, दूसरा है उर्दे मौला। तो ये इनके ख़तूत के दो मजमूए हैं। पहले असद तखल्लुस, फिर बाद में गालिब तखल्लुस रखा। यानी ये जो असदुल्ला ख़ां गालिब है ये पहले असद तखल्लुस रखते थे और फिर बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस गालिब रखने लगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया असदुल्ला ख़ां गालिब। गालिब ने 900 ख़तूत लिखे, यानी इसने तकरीबन 900 ख़तूत लिखे। इनका इंतकाल 15 फरवरी 1869 को हो गया। गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 को हुआ। तो इसके बाद अब देख लेते हैं कि जो ख़त है जिसे मिर्ज़ा गालिब ने अपने दोस्त सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी को लिखा है, तो इसने क्या लिखा इस ख़त में, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहले गालिब साहब कहते हैं कि शाह साहब को गालिब का सलाम। तो गालिब सबसे पहले अपने दोस्त शाह साहब को सलाम करता है, फिर बोलता है हाल क्या पूछते हो, जिंदा हूँ पर मुर्दे से बदतर। यानी अपने दोस्त को कहता मैं तो जिंदा हूँ लेकिन मुर्दे से बदतर हूँ। दुनिया के हादसे और जिस्मी बीमारी से परेशान हूँ। यानी दुनिया में जो घटनाएं हो रही है इन सभी घटनाओं से और मैं अपनी जिस्मी बीमारी से बहुत परेशान हूँ। और फिर ये जो गालिब है ये अपने गज़ा के बारे में बोलते हैं कि सुबह 8 से 10 बादाम का शीरा खाता हूँ, दोपहर को शेर भर गोश्त का पानी पी लेता हूँ और 2 या 3 तले हुए कबाब खा लेता हूँ। ये मेरी गज़ा है। फिर बोलते हैं भूलने की बीमारी से गुजर रहा हूँ, ख़त को किताब में रख के भूल जाता हूँ। ऐसे में ख़त का जवाब देर से मिले तो शिकायत मत करना। यानी ये अपने दोस्त को बोलते हैं कि मैं अभी आजकल जो है भूलने की बीमारी से गुजर रहा हूँ। मैं ख़त को किताब में रख देता हूँ और फिर भूल जाता हूँ, और ऐसे में अगर ख़त का जवाब देरी से मिले तो शिकायत न करना। तुम मुझे ज़िंदा समझते हो जो ताज़े कलाम की फरमाइश करते हो, गनीमत समझो कि मुर्दा होके भी ख़त का जवाब देता हूँ। यानी गालिब कहते हैं कि तुम मुझे क्या ज़िंदा समझते हो, मैं तो दुनिया के हादसों से और अपनी जिस्मी बीमारी से बहुत परेशान हूँ, मैं मुर्दों से बदतर हूँ, और ऐसे में मैं तुम्हारे ख़त का जवाब दे रहा हूँ, यही गनीमत समझो। फिर आगे बोलते हैं 100 रुपये जो तुमने भेजे वो मुझे मिले,
میں دوستوں کی خدمت گزاری میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ 100 روپے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اس کی جو دوست ہے صاحب اس نے اس کو 100 روپے دیے تھے، تب یہ جواب میں بولتے ہیں کہ 100 روپے تم نے جو دیے وہ مجھے ملے، لیکن میں اپنے دوست کی خدمت گزاری میں پیچھے نہیں ہٹتا ہوں، تم کو 100 روپے دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آگے بولتے ہیں پھر تم جب چاہو اپنا کلام بھیج سکتے ہو، اللہ تمہیں بری نظر سے بچائے۔ بس یہ اتنا ہی ہے خطوط جو غالب صاحب نے اپنے دوست شاہ صاحب کو لکھا ہے۔ اب آئیے اس چیپٹر کے کچھ امپورٹنٹ سوال کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے غالب کی ماہ پیدائش کیا ہے؟ تو جواب ہے غالب کی ماہ پیدائش 27 دسمبر 1797 عیسوی کو ہوئی۔ اگلا سوال غالب کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے غالب آگرہ میں پیدا ہوئے، تو آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اپنے نانی کے یہاں۔ اگلا سوال غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعہ کا نام لکھیں۔ تو جواب ہے عود ہند، تو اس کے خطوط کے 2 مجموعہ تھا، اس میں سے ایک کیا تھا؟ عود ہند۔ اگلا سوال ہے غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ تو کتنے لکھے تھے؟ 900، تو غالب نے 900 خطوط لکھے۔ اگلا سوال ہے مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے خط کو مکتوب کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے کو خطوط نگاری یا مکتوب نگاری کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا؟ یعنی وہ جو اپنے خط لکھا تھا اپنے دوست کو، اس میں کن کن باتوں کے بارے میں ذکر کیا تھا، وہی پوچھ رہا ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا غالب نے اپنا خطوط سید کرامت حسین ہمدانی کے نام لکھا۔ غالب نے اپنے اس خط میں محبت اور دوستی کو اس طرح واضح کیا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، میرا حال پوچھتے ہو، زندہ ہوں پر مردوں کے برابر، غذا کے نام پہ بادام کا شیرہ اور گوشت کا پانی لیتا ہوں۔ اگلا سوال ہے غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا؟ اس کا جواب ہوگا غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار سیدھا سادہ لفظوں میں کیا۔ یعنی اگلا سوال ہے غالب کا تعارف مختصر لکھیے، مطلب غالب کے بارے میں کچھ باتیں لکھنے بولا ہے۔ تو دیکھیے غالب کے بارے میں پہلا پوائنٹ ہے غالب کا پورا نام مرزا شہید اللہ خان غالب تھا۔ پہلے اسد تخلص رکھا، پھر بعد میں غالب تخلص رکھا۔ ان کی پیدائش آگرہ میں 1797 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا، ان کے والدہ کا نام عزت النساء بیگ تھی۔ تو یہ ہے غالب کے بارے میں۔ تو اسی کے ساتھ یہ چیپٹر سماپت ہوتا ہے۔